Na kung sa'yo mo gitanaw diha anak. Gitanaw ni mong laptop anak. Anak. O gibantayan ang laptop. Basta ang sandal. Daghang kay sandal imong atiikit anak. Sige lag order Shopee. Kitaan ni anak kung itay sandal. Good morning anak. Good morning papi. Ayan po si papi guys. Yan binabantayan po niya ang laptop o ang sandal. Grabe kabuutan aning papi guys, ni matalag sa iyo guys. Para lang magbantay sa sandal niya, ticket niya. So good morning everyone. So ayan, early in the morning. Ito po ang aming daily routine ni papi guys. So ngayong araw, maaga po kaming gumising. Dahil mayroon pong bumili ng maaga dito sa tindahan guys. So ayan, maaga din kaming gumising ni papi. So ayan, pagkagising ni papi, punta siya agad dito. O nagkilkil na si papi guys. O kuto na anak. Love mama anak. Gipaak ba na sulmigas akong tiil anak? Grabe nagpaak anak oy. Gipaak na sulmigas anak. Abong bantay ra gyud. O laptop na anak. Nya sandal lang usa anak. Kana doors imong naong anak. Sandal bitaw na anak. Napay pang opisina dito sa bangko anak Pang opisina anak. Love lang mama anak be. Mag-say good morning kas imong viewers anak. Gipaak ba na sulmigas sa kuntiil anak. Tambali anak. Lay down. Lay down. Lay down. Ngano man na? Bakit ka bumangon? Bakit bumangon si papi? Saan ka pupunta? Anita na sa kwarto? Kay gilab ganina. Sa ato pabiyaan si Mama Lisa ron. Kay gilab man. Saman. Sa ato pabiyaan si Mama Lisa kay gilab ni atikit ganina. Ha? Sa ato pabiyaan na lang ko aning anak nako. Tarong anak. Biyaan na lang ko nimo papi. O ba ka mag-good morning sa imong viewers anak. Mag-say good morning ka anak. Papi. Say good morning. Sige na bi. Magpa-love din. Magpa-lambing na po doy. O isus. Saan na ito ya. Talented na maganis papi. Isus. Nabusog maganis manok be. Lay down be, lay down. Sige na, lay down. Mag-say good morning kasi. Oh, sos! Boyagi ay kadakog si Mod. Mag-say good morning kasi imong anak bi. Sa imong viewers anak bi. Mag-say good morning. Na good morning guys. Happy Monday. Sa'yo may nagmata ni Mama Lisa guys. Kaya nag-exercise mi guys. Ganina guys. Og si Papi guys. Busog pa guys. Pinanggaagin naman ako. Say good morning kasi imong viewers. Oh. Mag-say good morning ka. Malakaw na ka? Anto ka sa kwarto? Magtrabaho sa ta? Mag-video tag-upat ka video ha? Magtrabaho sa ta? So, thank you for watching guys. Ingon ni Papi.